Honorable Speaker. श्री कृष्णा साळकर. आज डिमांड्सांक सपोर्ट करपा खातीर आनी कट मोशनाक अपोज करपा खातीर हांव उबो रावला. सगळ्यात पयलीं GMCचेर उलयता आसतना सगळ्या आमच्या माननीय आमदारांनी उलयला की GMC आज कशी सगळ्यांक बरी सेवा करता ती. आनी GMCचो सक्सेस रेट कसो करता स्पीकर सर की श्रीमंत मनीस जो सदांच प्रायवेट हॉस्पिटल प्रिफर करतालो तोच आज श्रीमंत मनीस आज GMC जेन्ना प्रिफर करता तेन्ना GMC कितली सक्सेस आसा ती कळटा. आनी हांव 2-3 फक्त बऱ्यो गोश्टी ज्यो GMCन ह्या दिसांनी जाल्या त्यो हांव नजरेक हाडूंक सोदतां की एसिस्टेड रिप्रोडक्टीव फॅसिलिटी जी आज टॅक्नॉलॉजी ही आज फर्स्ट टायम म्हाका दिसता देशभरान फर्स्ट टायम आज GMCन हातून हें केल्या. म्हणजे जे कपल्स तांकां भुरगीं जायनाशिल्लीं तांकां ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार खूब म्हारग ट्रिटमेंट आशिल्लो आनी तो म्हारग ट्रिटमेंट एक गरीब हातूंतलो भुरगो नाल्यार एक कपल घेवपाक पावनाशिल्ली. इवन मिडल क्लासाक खूब कठीण पडटालें. पूण ती फॅसिलिटी आज GMCन हाडून म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट ती हाडून खूब बरें पडलां. आनी तातूंत भितर 30% सक्सेस रेटूय आसा. म्हणजे आज कंट्रीन फर्स्ट हें सिस्टम आज एडॉप्ट केला. ताका खातीर हांव मंत्र्याक तांचें अभिनंदन करतां. कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट आज बरो जायत वता आनी बऱ्यांतले बरे दोतोर म्हणजे दोतोर शिरीश बोरगांव जावं नाल्यार अमर जावं आनी पर्सनल सुपरविजन म्हाका दिसता मंत्र्याचें हातूंत भितर खूब बदल घडिल्लो आसा. आनी रावंड द क्लॉक आज ऑनरेबल मिनिस्टरान कार्डिओलॉजिस्ट घाला जो परत इवॅल्युएट करता कार्डिओलॉजीच्यो केसीस ज्यो आसता त्यो इवॅल्युएट करता आनी तांकां बरें करता. सगळ्यान एक दुसरी बरी गोश्ट स्ट्रोक मॅनेजमेंटाचेरूय बरें हें जाल्यार तुमी इंजेक्शन्स बरी दिता बेगीन फास्ट रिकवरी कशी जावची हाज्या खातीर तुमी सदांच प्रयत्न करता. कॅन्सर दोतोर आज स्पीकर सर आज सगळ्या कडेन इतल्या मोठ्या प्रमाणार वाडटा आनी पयलीं जी कॅन्सर फॅसिलिटी GMCन आशिल्ली आनी आतां जी ऑर्गनायज्ड कॅन्सर फॅसिलिटी GMCन आसा म्हाका दिसता हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. म्हणजे म्हारगांतलो म्हारग किमोथेरपीचो ट्रिटमेंट आज GMCन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो वता. ताज्या कारणाक लागून भरपूर लोकांक खूब लोकांक ताजो खूब रिलीफ आसा. टाटाचे दोतोर पयलीं एक सिवियर केस असले जाल्यार टाटान आमकां वचचें पडटालें आनी थंय ट्रिटमेंट घेवन येवचें पडटालें जें फिजिबल नाशिल्लें आनी शक्यूय नाशिल्लें. तो मनीस तातूंत काबार जातालो. पूण आज टाटाचे दोतोर हांगा येता आनी टाटाचे दोतोर हांगा येवन सगळ्या आमच्या दोतोरांक घेवन ताका ट्रिटमेंट कसो मेळचो हाजेर हें करता. ताजो सगळे ट्रिटमेंटाचो कोर्स तांकां दिता आनी आज आमकां अशी स्थिती आसा की आज आमकां टाटांक वचपाची गरज ना. आनी एक सगळ्यान बरी गोश्ट स्पीकर सर जाल्या ती जेन्ना GMC तुमच्या दारान आयली जेन्ना सगळे दोतोरूच GMCचो मॅडिकल कॅम्प वास्को लागलो सगळ्या भागांनी लागला आमच्या वास्कोनूय लागलो आनी त्या कॅम्पा भितर कांय ना म्हणल्यार 1000 लोकांनी ताजो फायदो घेतलो जे GMCन वचूंक शकनाशिल्ले. आनी तातूंत म्हत्वाची गोश्ट कितें जाली की जे प्री कॅन्सर स्क्रिनींग टेस्ट आशिल्ली तातूंत भितर 6 जाण कॅन्सर पेशंट्स आमकां मेळ्ळे प्री कॅन्सर स्टेज. सो हें म्हाका दिसता तांचे खातीर जीवदान आशिल्लें आनी अशे कितलेशेच पेशंट आमच्या गोंयभरान तांकां ट्रिटमेंट प्री कॅन्सर डिटेक्ट जालो आनी आज खंय तरी इमिडिएटली तांकां ट्रिटमेंट स्टार्ट जावन ते खंय तरी आज सेफ हातून आसा. फ्री एम्बुलन्स आसा आतां फ्री हर्सवॅनूय स्टार्ट केली त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. हातून उलयता हेल्थ सर्विसीसान उलयता आसतना फक्त आमच्या वास्को UHCक अजून पर्यंत व्हेहिकल अजून मेळना. आमी परत डिमांड करीत आसा जी आसा ती व्हेहिकल परत बंद पडटा. सो ती एक आमकां मेळोवन दिवची. फील्ड वर्कर्स LDC हे आसा वेकंट आसा आनी एक स्टाफ नर्स ताजी गरज आसा ती आमकां करून दिवची. तशेंच उदो जशें संकल्पान सांगलें की हांगाय बी आमच्या अर्बन हेल्थ सेंटर CHCन थंय टॅक्निशियन्साची गरज आसा नर्सीची गरज आसा रेडिओलॉजिस्टाची एक गरज आसा तो ती आनी मेळोवन आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवची. स्पीकर सर DMAचेर उलयता आसतना डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कालूच आमकां एक व्हडलो ट्रक म्युनिसिपालिटीक आयला जो 15 टन गार्बेज आमी उबारूंक शकता. ताच्या खातीर मंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. ताच्याच खातीर न्ही जाल्यार ट्रका बरोबर 2 कॉम्पॅक्टरूय आमकां येवपाचे आसा एक वॉटर टँकर आनी एक JCB हे सगळे आमकां म्युनिसिपालिटीक खूब गरजेचे आशिल्ले. तातूंत भितर 5 फॉगिंग मशीन आनी हे सगळे येवन आमकां म्युनिसिपालिटीक कशें घट करप हे आज मंत्र्याचेर हे आसा तो त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. रेंट इश्यू आमचो एकूच रेंट इश्यू खूब टायम जालो सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी
उरला पेंडींग उरला लास्ट असेंब्ली इलेक्शनान मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आपूण ताजेर एक तोडगो काडटा आनी म्हाका दिसता डीएमएक सांगून तुमी ताजेर एक कितें तरी एक इन प्रिंसिपल एक एप्रुवलूय तुमी घेतल्या म्हणजे कशें करप तें हो फॉर्म्युला कसो वापरप तो पूण ताजे फुडें मागीर कांय जावना म्हाका दिसता तो प्रॉब्लेम सुटावो जायत जाल्यार मेजर रेवेन्यू आमकां येवंक शकता जे शॉप्स आसा ती ट्रान्सफर सपोज तांच्या नांवार केली हो इश्यू सेटल जावन जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर तेय बी हॅपी जातले आनी आमकांय बी हें येतलो एक 10 टीपीटी प्लांट आमी तुमचे कडेन डिमांड केला तो अजून आमकां येवना म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज स्पीकर सर आज वास्को भितर खुबश्यो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज आसा स्टाफ जंय रावता अशे खुबशे हे आसा आनी ते आज कोलॅप्स जावपाक पावल्या म्हाका दिसता खंयच्या तरी एक मॉड्युलाचेर पीपीपी आसूं नाल्यार खंयच्या हाचेर ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टीज डेमोलिश करून एक बऱ्यो प्रॉपर्टीज करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता की एकदां तुमचे टीम वास्को धाडून ह्यो इवॅल्युएट करा एक एस्टिमेट करा नाल्यार इवॅल्युएट करा वॉट इज द सिरियसनेस आनी ताज्या हातून जमता जाल्यार एक स्टाफ क्वॉर्टर्स पयलीं स्टाफ करपा जाता बाकीच्यो बिल्डिंग्स मागीर घेवपा जाता स्पीकर सर लास्ट टीसीपी डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हाका याद जाता 2 हाजे पयलीं हांवें हावजान एक डिमांड हें केल्लो की ओल्ड ज्यो सोसायटीज आसा जांकां तेन्ना एफआर कमी आशिल्लो नाजाल्यार रुल्स तितले लागनाशिल्ले पार्किंग लागनाशिल्ले त्यो सगळ्यो आज मोडकळीक पावल्या थोड्यो डेमॉलिश जाता अश्यो खुबश्यो बिल्डिंग्स आसा आनी मंत्र्या कडेन मागिल्ले की तांचो एफआर वाडोवचो म्हणून हें नासतना सो तोय बी डिमांड मंत्र्यान म्हाका दिसता मान्य केलो लास्ट टायम आनी आज ह्या सगळ्या सोसायटीक ओल्ड डिलॅपिलेटेड स्ट्रक्चर्स खंयचे खंयचे आसा तांकां 250 ते 300 एफआर मेळून म्हणजे तांचो जो एक प्रॉब्लेम आशिल्लो कित्याक तांचे कडेन कोण बिल्डर्स येनाशिल्ले बिल्डींग घेवपाक कितें फिजिबल नाशिल्लें पूण तें फिजिबल करपाचें काम म्हाका दिसता ऑनरेबल मंत्र्यान केलें आनी त्या खातीर टीसीपी क्षेत्रांत बसून म्हणजे खुबशे लोक आपल्या हाज्या लागून क्रिटिसायज करता जायत लांछनां लायत जाता पूण ज्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या त्यो सगळ्या फुडें हाडप तितलेंच गरजेचें आसा आनी हाजो फायदो म्हाका दिसता स्पीकर सर हांव एसजीपीटीचो चेअरमॅन आसा हो निर्णय जातकूच कांय ना म्हणल्यार 6 ते 7 सोसायटींनी आमचे कडेन एप्रोच जावन 300 एफआर घेवन आज ते सगळे जे लावताले थंय एक सामके वायट अवस्थेन तांकां आज एक आशा मेळ्ळ्या की आपली बिल्डींग बरी जावपाक शकता म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो पयलीं एका बरोबर दिवचो पडटालो तो म्हाका दिसता ताजोय निर्णय जाला आनी तो 2 पार्टान दिवपाचो गव्हर्मेंटान ठरयला तांचे खातीर तांचें अभिनंदन कित्याक हो टॅक्स एक टायम दिता आसतना सगळ्या बिल्डर्सांचेरूय खूब लोड येतालो सो तें आनी एक म्हत्वाची गोश्ट ज्या टीसीपी क्षेत्रांत जाल्या नाल्यार आमच्या हातूंत जाल्या ती म्हणटा ती ग्रीन बिल्डींग टेक्नॉलॉजी नाल्यार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जो केला तातूंत भितर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसूं रेन हार्वेस्टिंग आसूं एसटीपी घालप आसूं नाल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट आपल्या सोसायटीन आपले गार्बेज ट्रिटमेंट हे जे 4 गोश्टी हातूंत घाल्ल्यो आसा तातूंत म्हाका दिसता म्हणजे फुडलो आमचो गार्बेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा नाजाल्यार सिवरेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो थंयच्या थंयच सॉल्व जातलो आनी जे आज आमी रस्त्यार गार्बेज बी पळयतात नाल्यार खूब बुरशेपणां पळयतात ती हें करपा खातीर बरें पडटलें हांव मंत्र्या कडेन मागतां की अशेंच टीसीपींतल्यान आनी थोड्यो सपोज हे हाडपाक मेळटा जाणे करून हे जे एफआर तुमी दिल्या थोड्यो बिल्डिंग्स अश्यो आसा स्पीकर सर जंय इवन 300 एफआर मेळून तांकां रिस्ट्रिक्शन्स आसा सो ताजेरूय कितें तुमी एक तोडगो काडूंक शकता आनी थोडो रिलीफ दिवपाक शकता आनी इल्लो वाडोवन एफआर जाल्यार दिवचो इतलेंच सांगता देव बरें करूं येस श्री जी तरणकर motion. Speaker sir, directly demand number 48, health. Speaker sir, सगळ्यात पहिली धन्यवाद म्हणटा आमच्या मांद्र्या मतदारसंघाच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की जेन्ना इशू रेज केलो आमच्या न्यू हॉस्पिटलाचे तुवें आनी तेंच्यांनी इमिजिएटली 2 दिसां भितर मिटींग कॉल आउट केली आनी सगळ्या ऑफिसरांक आफून म्हाका घेवन एक मिटींग घेतली आनी डायरेक्ट डिसिजनाचेर येयले कितें कितें करपाचें तें ताका लागून धन्यवाद तेंचे स्पीकर सर भायर खूब जाण खुबश्या गोश्टी उलयतात रिगार्डींग तुवें हॉस्पिटल आनी खुबशे स्टेटमेंट्सूय भायर काडटात म्हणजे नेगेटीव जावं पॉझिटीव पूण जे कितें एक्चुअल फॅक्ट तो कोणाक खबर नासतना तेचेर उलोवप चालू आहा आयज पेडणे तालुका हो फास्टस्ट डेव्हलपिंग तालुका आहा आनी आमकां हेल्थ म्हणटात ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हॉस्पिटल जावप बेगिनात बेगीन ते खरेंच गरजेचें आहा हांव नकळो सुरवात जाल्या उपरांत मदीं
हांव आमदार जावच्या पयलीं 5 वर्सां कित्याक बंद पडले ते हांव कित्याक तेचेर कांयच जावंक ना आमदार जाल्या उपरांत आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कंटिन्युअसली फॉलोअप करून GSIDC अंडर ते बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावचे म्हणून हांव फाटल्यान लागलो आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळे ऑफिसरां लायन अप करून ते बेगिनात आतां कंप्लीटूय जाला आतां हेल्थ डिपार्टमेंटाक हँडओवर करपाक तेंच्यांनी प्रोसिजरूय स्टार्ट केला स्पीकर सर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जेन्ना आमी मिटींग घेतली हेल्थ मिनिस्टरान तेन्ना फायल जेन्ना ते प्रोसेस स्टार्ट जालो तो कंप्लिशन मेरेन फायल जर पळयत जाल्यार CSC तुये म्हणून ती फायल मूव जाल्ली आनी खूब जाणांचे म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्यान सगळ्यांचो डिमांड आहा की येदे व्हडले हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल आहा ते GMC लिंक हॉस्पिटल जावंक जाय आनी सगळे फॅसिलिटीज आसूंक जाय पूण जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका फायल दाखयली तेन्ना खंयच तेचेर मेन्शन केल्लें नासलें की हे GMC लिंक आहा वा इतर गोश्टी करपाक जाय सो हांवें ते जेन्ना ताका म्हटलें विचारलें तेन्ना तेणी सगळ्या ऑफिसरां फुड्यान म्हटलें की येस हे GMC लिंक करया म्हणून कित्याक आमच्या पेडणे तालुक्याच्या प्रत्येक नागरिकाक जाय ते GMC लिंक जावचे कित्याक येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदून तेतून ते फॅसिलिटीज क्रिएट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एश्योरूय केला आनी कामूय सुरवात केलें इमिजिएटली विदीन नेक्स्ट डे विदीन 24 hours थंयसर आपली टीम एंटायर टीम हेल्थ डिपार्टमेंटाची तशेंच GSIDची सगळी टीम दोगूय आनी आमी सगळे आनी आमचे जे सरपंच पंच आसले तेंच्यांनी थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे जे जशें आसले म्हणजे जशें जाय तशें थंयसर इन्स्पेक्शन करून एप्रूव्ह जालें आतां इश्यू इतलोच आसा की CSC तुये ह्या नांवान जी फायल मूव केली आमकां आमच्या स्थानिकांक ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नाका आमकां हे GMC लिंक हॉस्पिटल जाय आनी ते GMC लिंक हॉस्पिटल म्हटल्यार कितें हे खूब जाण उलयतात सगळे वतात GMC लिंक जाय पूण एक्चुअल म्हटल्यार GMC लिंक म्हणजे कितें ह्यो प्रश्न येता जेन्ना डिस्कस केले तेन्ना कळ्ळें GMC लिंक म्हटल्यार मेडिकल स्टुडंट्स जे GMC शिकतात ते थंय येवप आनी थंयसर तेंच्यांनी आपलो अभ्यास करप हे म्हटल्यार GMC लिंक म्हणून हांवें म्हाजो ऑफिशियली नोट ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक दिला की तेचें नांव CSC तुये फायल मूव जालें तेचें नांव चेंज करचें आनी रुरल हॉस्पिटल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तुये हे नांव दिवपाचें कित्याक अशें जर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर म्हटलें आनी ऑटोमॅटिकली ते लिंक जालें म्हणजे भुरगीं थंय येतलीं शिकपाक ट्रेनिंग घेवपाक तशेंच डॉक्टर्स येतले ते येतलेच आमकां नर्सीस आतां आमी स्टाफ कितले जाय रिक्रूट करपाक जाय ते लिस्ट केल्ले आहा डॉक्टर्सांनी तशेंच इक्विपमेंट कितले जाय कसले जाय ते लायन अप केल्ले आहा ते रिक्वेस्ट करता आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक की बेगिनात बेगीन इक्विपमेंट टेंडर फ्लोट करचो आनी बेगिनात बेगीन ते सुरवातूय करचे तशेंच जॉब रिक्वायरमेंट जे स्टाफ थंय रिक्वायरमेंट आहा ती आमकां दिवची आनी आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्यान इतली मागणी आहा की थंयसर मॅक्झिमम स्टाफ आहा तो पेडणे तालुक्याचो आसचो स्पेशली मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा तो मॅक्झिमम मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगीं थंय लागपाक जाय हे प्रत्येक नागरिकाचे प्रत्येक घरातले रिक्वेस्ट आहा ही तुमच्या ह्या फ्लोरा थ्रू तुमचे कडेन पावयता सो स्पीकर सर जॉब्स आनी थंयसर GMC लिंक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा जे तुमी एश्योरूय केला 100% जातले म्हणून तो प्रोसेसूय तुमी सुरवात केला तेका लागून धन्यवाद म्हणटा तुमचे आतां थंयसर वेगळे गोश्टी आहात जे आमकां थोडे करपाक मेळटले थोडे करपाक मेळचे ना ते डिस्कशनाक येयलेले आहा म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा की 12 OPD आहा ते 12 OPD तुमी फंक्शनिंग करपाचे OTs आहा मायनर OT एक स्टार्ट करा दुसरे OTs तुमकां जर डिफिकल्टीज येता ते मागीर सेकंड फेजीक घ्या फर्स्ट म्हाजी डिमांड आहा की 12 OPD स्टार्ट करा मायनर OT स्टार्ट करा मॉर्ग जे 4 आहात ते थंयसर रेडी जाय आमकां आनी बाकीचे जे रेडिओलॉजी जे म्हाका मिटिंगेक सांगला ते 6 म्हयने लागतले म्हणून सो आमकां कांय घाई ना अजून क्लियर कर आमकां कांय घाई ना पूण आमकां फूल फ्लॅश हे हॉस्पिटल रेडी जाय पूण हे रेडी जाता आसतना 8 ते 10 म्हयन्या भितर हे रेडी जाय आमकां कित्याक खूब तेंप जालो खूब पाशयास काडले पेडणेकारांनी आनी वाट पळयतात केन्ना हे हॉस्पिटल जातले कित्याक केरियेच्यान जर पेशंट कोणी GMCन वतलो कांयच म्हटल्यार 2 वरां लागतात आनी फ्लायओव्हर आतां पर्वरी जाल्या कारणान आनीक चड टायम लागता सो पेशंट जर सिरियस आहात जाल्यार कितेंय जावं शकता सो तेचेर आमकां लक्ष दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर ते करता आसतना हॉस्पिटलाचे
आमकां थंयसर त्यात न्यू हॉस्पिटलाक टँक रेडी आहा. आता CSC तुवें जे आहा आता सध्या तेका पोरनी टँक आहा. हांवें लास्ट टायमूय झिरो आवाजाक मेन्शन केल्लें की ती डेंजरस कंडिशनान आहा, केन्नाय कॉलॅप्स जावंक शकता आनी ते टँक कनेक्ट जाले तुज्या CSC तुवें सध्या आहा तेका. आता न्यू टँक जर जाले जाल्यार तेचे प्रोविजन करचे न्यू टँकान उदीक सप्लाय जाता आनी CSC तुवें हांगासर म्हणजे जे प्रेझंट आहा तेका सप्लाय पावता अशें तुवें मातशें लक्ष दिवचें तेचेर. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार थंयसर प्रेझंट CSC आहा. आता 7-8 महिने लागतले पूण आता प्रेझंट CSC आहा थंयसर सिलींग आहा ती लिकेज जाता. PWD इन्स्पेक्शन केला सगळें केला तो लिकेज जाता पेशंटाक त्रास जाता थंयसर. टॉयलेट्स थोडे हांव पर्सनली एकदा गेलो तर टॉयलेट्सांचे थोडे इश्यू जाल्ले बेसिन्स लिकेज जाताले सो तेचेर लक्ष दिवचो. आनी दुसरें म्हटल्यार एक ड्रायव्हर थंय अजून वेकंट आहा म्हणजे तुमकां थंयसर ड्रायव्हर जाय तो ड्रायव्हर ना अजून तुमी फिलअप करूंक ना सो तो ड्रायव्हर बेगिनात बेगीन हे करचो तुवें. पेडेट्रिशन विकांतल्यान 2दा तरी OPD पेडेट्रिशन जाय व्हेरी नेसेसरी. आनी तुवें सॅटेलायट OPD केल्ली बेरेस्तारची एवरी बेरेस्तारा सॅटेलायट OPD आसलेली आनी आतां ती बंद जाल्या. सो ती खरेंच म्हटल्यार आख्ख्या पेडण्याच्या लोकांक ते बरी पडटाली कित्याक बेरेस्तारचे लोक थंय येताले आनी सगळे तुजे डॉक्टर्स थंय आसताले. सो ती सॅटेलायट OPD बेगिनात बेगीन जो पर्यंत हे न्यू हॉस्पिटल जायना तो पर्यंत हे सॅटेलायट OPD तुवें सुरवात करची अशी मागणी आहा आमची. स्पीकर सर आमचे कोस्टल बेल्टान हेल्थ सेंटर जे कम्युनिटी फॉर एक्झाम्पल मोर्जे तुझे हेल्थ सेंटर आहा ते फर्स्ट फ्लोरार आहा. ऑलरेडी हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हे घेतला परमिशनूय घेतला आनी तेंच्यांनी एप्रुवलूय दिला की एक थंय शाळा आहा मोर्जेन ती वेकंट आहा 2 रुमांची. फर्स्ट फ्लोराचेर वचपाक लोकांक त्रास जाता मोर्जेन आनी ती शाळा आसा त्या शाळेन जर शिफ्ट करीत हेल्थ सेंटर जाल्यार लोकांक बरें पडटलें कित्याक ती स्टेप्स जाणट्यांक बीन चडपाक त्रास जाता. स्पीकर सर दुसरे कोस्टल बेल्टाक आमकां रिक्वेस्ट करता तुमकां की बायक एम्ब्युलन्स 1 किंवा 2 कोस्टल बेल्टाक येता एक बायक एम्ब्युलन्स दिवचे कित्याक कॅज्युअलिटीज जातात एक्सिडंट जातात सो तेचेर एक रिलॅक्सेशन मेळटलें कित्याक व्हडली एम्ब्युलन्स तुजी ये मेरेन टायम लागता एक बायक एम्ब्युलन्स मेळत जाल्यार बरें जातलें. स्पीकर सर डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर हांवें रिक्वेस्ट केल्ली ऑनरेबल आमच्या TCP मिनिस्टराक की जे FAR वाडयतात विलेजींनी ते खंय तरी तूं तुज्या ऑफिसराक घेवन ते अंडरस्टँड करून घेवचे कित्याक विलेजीस आहात ते विलेजीन 60 FAR आहा ती जर ती 120-150 FAR केली जाल्यार लोकल्स आहा थंयसर जेंची घरां आहा तांकां इफेक्ट जावंक शकता. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा जे लोकल्स फेस करतात जे क्रिमेटोरियम स्मशान भूमी आता एक भाडकार आहा त्याची 1 लाख स्क्वेअर मीटर आहा पारंपारीक स्मशान भूमी मदीं जर आहा त्या भाडकाराक कॉन्फिडन्स घेवपाचे लोकल्सांक आनी ती मदीं आतां एका कॉर्नराक आमी भाडकाराक कोण ओनर आहा तांकां करिनाका एका कॉर्नराक स्मशान भूमी आनी ते क्रिमेटोरियम झोन हे तुवें डिक्लेअर करपाक जाय एवरी विलेज तलाट्याक धाड मामलेदार कित्याक तूं पळय कशें कितें तें पूण म्हणजे क्रिमेटोरियम झोन ह्यो जावकूच जाय कित्याक प्रत्येक जाण कितें करता भाडकार जमीन विकता मसुंडे सकट जमीन विकता आनी सुशेग जाता तो भायलो येता ताका पडलेले नासता आमचे लोक सफर जातात. दुसरे रिलिजियस झोन खंय पेड आसता वर्सान एकदां पुजा जाता थंय एकदां ती जमीन विकली आनी ताका थंयसर हे करपाक त्रास जाता तो रिलिजियस झोन हे 2 मागणी म्हणजे क्रिमेटोरियम झोन आनी रिलिजियस झोन हे 2 करचे. डिमांड नंबर 68 2 मिनटां सोंपयता 1 मिनटां सोंपयता. जुनशेर जुलूसवाडे मांद्रे हांगा तुजें गार्डन आसा ते अनमेंटेन्ड आहा तेचेर कितें तरी न्यू डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आहा ते मातशें बेगिनात घेवचे. तशेंच केरी हे रेव्हेन्यू लँड आहा थंयसर पूण तुमचे हे आसा म्हणजे पोजेशन तुमचे आहा फॉरेस्टाचे झाडां ते जाता जाल्यार शक्यतो आमकां NOC दिया आमी CSR अंडर ते गार्डन एरिया करूं शकतात. स्पीकर सर ही मागणी आहा ती मान्य करून घेवची. थँक्यू. श्री वेंजी वेगस. Sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions. I would be speaking on demand number 47, 48, 49, 51, 53 and TCP demands 54, 55, 58 and 68. Speaker sir, जेन्ना उलयता एक पाट पयर याद करपा सोदिता की गेलते पाटी हेच डिमांड्स आमी जायत्यो वस्तू नोंदरे हाडल्यो
आमकां जायते आन्सर मेळो नाय आमकां ते आन्सर मेळपा जाय म्हणून आज डिमांड कोताय स्पीकर सर प्लॅनिंग इज टू अंडरस्टँड द ग्राउंड रियालिटी नंबर 1 and make a roadmap for future development. Number 2. So, each situation choil jalyar number 1 also is not met. Number 2 also is not met. Speaker sir, amgele roadmap hui na ani ground reality amkade आज दिसती पडना. Speaker sir, पहिले स्वातीर नोजरे हाडून सोदिता की extra height FAR under section 6.1.1A2 एक आम special permission म्हणटाय आड नाव special permission. हे जरी तरी आज आम चोवपाक गेले जाल्यार सुमार 393 केसीस आहाय टिल मे 2024 14,56,000 स्क्वेअर मीटर 14,56,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आहा जी एरिया आहा ते FAR इंग दिल्ली आहा स्पीकर सर हांव एक एग्जांपल दिता कित्याक CAG रिपोर्टान आयडेंटिफाय केलो फ्लॅग केलो आहा की बाबा इंग कितकाय आहा सो जस्टिफाय करून दी म्हणजे म्हाका बी कळपाक बरें उत्तर दितना तेणी आतां 14 लाख म्हणून सांगले आतां कित्याक हांवें पॉयंट आउट केलें तुजें मुद्दम तूं आतां स्टेटमेंट केलें की बाकीचे पोर्टफोलियो ना तो हेल्थान बरें काम करता ते प्रुडंटाचेर मास्क करून ते मिनिस्टराचें नांव कशें बदनाम करपाचें तें बी चल्लां ते स्पिकराचे नजरेक हाडून दिला हांवें म्हणून तुजें उलयता न्ही 14 लाख म्हणटा ती मिडिया बी बसल्या ते सारकें जस्टिफाय कर ते 14 लाखचे ब्रेकअप कितें आहा तें म्हाका बी कळपाक बरें सगळो ब्रेकअप हांव फ्लोर ऑफ द हावसार दिता फ्लोर ऑफ द हावस न्हू हांव सगळो ब्रेकअप दिता मुगे मातशें रिदम थांबोवची स्पीकर सर रिदम वेंजी बाबाचे मातशें हलता काय हांव डिस्टर्ब करता तो प्रश्न ना प्रश्न आमी सगळे रिस्पेक्टेबल लोक आनी हे रिस्पेक्टेबली हावजान आमी आमचो वेव्हार जावपाची गरज आहा आनी हे मिसगायड केन्ना केन्ना हांव म्हणना तो मिसगायड करता पूण ते फिगर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फिगर जे उल्लेख आमी हावजान करता तेका एक्चुअली विथ फॅक्ट जस्टिफाय करून तेका प्रेजेंट करून दी स्पीकर सर मुगे जे फिगरांची हांव उलयतां हांव जे सांगता आनी दुसरी गोष्ट स्पीकर सर हांव बेंजीक सांगता हांवें आयज मुद्दम डॉकेट्स हाडल्या खंयच्या वर्सा कितें जालें खंयच्या वर्सा कितें जालें म्हणजे तेका बी कळपाक बरें तो आतां 3 वर्सां जाले असेंब्लीन येवन म्हाका आतां 18 वर्सां जावपाक आयल्या हांव एकूच विचारूंक सोदता तेका आनी सांगूंक सोदता की आय रिस्पेक्ट यू टोटली तूं जें मांडटा मांड हांव कांयच उलोवपाचो इंटरफियर करिना पूण तुमी जेन्ना सांगता फिगर तेका सारकें जस्टिफिकेशन आसल्यार तुमच्या फुड्यान मांडपाक म्हाका सोंपें पडटलें बरें स्पीकर सर हांव जे फिगर उलयतां आय वील पुट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस फ्रॉम वेर आय हॅव गॉट द फिगर्स एंड हाव आय हॅव गॉट द फिगर्स हे तुवें म्हाका एलाव करचें उलोवपाक एंड आय एम गोइंग टू कंटिन्यू मुगे ज्यो मिनिट्स डिडक्ट करपाक पडल्यो तुका म्हाका एक 20-25 मिनटां जाय उलोवपाक स्पीकर सर जेन्ना हांव म्हणटा 14,56,000 स्क्वेअर मीटर FAR हॅज बीन परमिटेड तेन्ना पयलीं कायद जो आसलो जो हॉटेल समज एक हॉटेल आहा आनी म्हाका FAR वाडोवपाक जाय 80 FAR एक स्क्वेअर मिटर वाडोवपाक जाय जाल्यार 20,000 भरपाक जाय 20,000 भरपाक कायद आशिल्लो आतां हे स्पेशल परमिशन 6.1.1.A ब्रॅकेट A आनी 2 हेजेर तुका कांयच ना सगळें फ्री पॉयंट ऑफ ऑर्डर तेका खबर ना आमी रिट्रोस्पेक्टिवली ते केल्या कित्याक लॉ डिपार्टमेंटान क्वेरी काडलेली की रेग्युलेशन चेंज करपाक जाय हे फ्री म्हणपाचे पयलीं मातशी म्हायती तरी काड म्हाज्या डिपार्टमेंटान कितें केलां तें आमी जे पयशे प्रत्येक गोष्टीक रिट्रोस्पेक्टिवली पयशे आमी घेतले आनी घेवपाची ऑर्डर दिल्या तो स्पीकर सर जेन्ना हांव हें उलयतां तेन्ना हांवें तुका सांगिल्लें उमकी रेट आसली आनी ती रेट काडून आतां कांयच रेट ना सो आतां जरी तरी एक धाकटेशें मॅथमॅटिक्स केलें जें हांव सांगत तें हांव फ्लोर ऑफ द हावस तुका दितां 14,56,000 स्क्वेअर मीटर जरी तरी आमी हें कन्वर्ट केलें आनी 20,000 मल्टिप्लाय केलें जाल्यार स्पीकर सर 2,900 करोड जाता स्पीकर सर सो हे 2,900 करोड हे स्कॅम स्पीकर सर हे CAG रिपोर्टानूय सांगला की स्कॅम जालो एंड दिस इज द न्यू स्कॅम एंड द नेम ऑफ द स्कॅम इज स्पीकर स्कॅम 6.1.1A2 दिस इज द न्यू स्कॅम स्पीकर सर आणि हेचे जस्टिफिकेशन दिता आज गॅजेट येता की 1,000 रुपीज चार्ज करपा जाय म्हणून हेच्या पयलीं जितले जमीन FAR दिल्या स्पीकर वेर इज दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी गव्हर्नमेंटा ट्रेजरी आहा तेका लॉस जाल्लो लेट मी कंटिन्यू आय एम स्पीकिंग टू द पॉइंट why am I getting interrupted speaker sir I want to raise a point of order again honorable member is justified by you are as per the rules of the house you can say what you want second thing is it has become a habit of the opposition is to make more than what is actually the issue
As far as the state is concerned, there is no loss of revenue to the state, and I have been only hearing and looking at all the videos that the opposition has been playing, no problem. There is a court of law, and there is a Supreme Court which is appraised of certain matters, and the High Court also is appraised of certain matters. As a result, I took your permission that I will try to answer to the best of my ability. But हे बेश्टे मिडियाक दाखोवपाक आनी फाल्यां फ्रंट पेजार येवपाक कितेंय उल्लेख केले आमी मान्य करिना लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जावना ह्या फ्लोराच्या हांव जर सांगता जाल्यार तुवें वचून ते FIR फायल करते लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाल्या म्हणून बेश्टे ते तुमच्या ऑपोजिशनाचे सवय जाल्या ती आनी तुजे जे पार्टनर जे बसल्या हे सगळ्यांचे जे कितें केले हे तुझे ह्या फ्लोराच्या हावजार ह्याच सेशनान ह्या डिमांड जावपाचे पयलीं हांव दवरता मेजार म्हणजे तुमकां बी कळपाक बरें आनी खबर हांव कितें उलयता दिल्ली धुवन परिस्थिती जातली स्पीकर सर हे जे कितें उल्लेख करता विथ जस्टिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स करा बेश्टे कितें हांव आयकून घेवपाचो नायजो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बस टुडे यू हैव टू कीप जे कितें आरोप करता जस्टिफिकेशन सारकें आसूंक जाय हो आपाचो मेंबर आपाचे एक जबाबदारीचे हांव समजता की पार्टी आहा आनी ह्या पार्टी कडल्यान MLA कडल्यान योग्य तरेचे जे एलिगेशन करता ते सारखे त्यांनी करपाक जाय बेश्टे कितेंय केल्यार हांव उगी रावपाचो ना आनी हांव आयकपाचो ना आनी उत्तर बी दिवपाचो ना ताका जाय ते उलोवन दी कांयच फरक पडना बरें स्पीकर सर हांवें जे सांगिलां आपलो वोट बँक सांबाळून घेवपाक म्हणून लोकांक NGO दाखोवपाक हे उपकारपाचे ना आनी मतां काय घावपाचे ना तसले व्हिडिओ केल्यार अरे तूं भायर वचपाचे पयलीं व्हिडिओ काडटा म्हणजे कितें कळोंक ना म्हाका ते कितें ते स्पीकर सर हांव हिंगा व्हिडिओचे हांव कांय उलयना ना म्हणून हांव व्हिडिओ कोणागेले काडनाय आय हॅव कम हियर टू टॉक अबाउट द FIR आय हॅव कम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा हांवें एक जस्टिफिकेशन दिलो आहा if there is any doubt in what mathematics I have done तुक जोरी तर दिसता की 14,56,000 सोमत्या वचून जोरी तरी दिसता हे जे आम सांगिलां जे CAG रिपोर्टीन आयडेंटिफाय केलां हे जोरी तरी रॉंग आहा जाल्यार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुवें सगळे हे डॉक्युमेंट घालचे टील डेट आमको फिगर आहाय ते टील मे 2024 टील मे 2025 जी FIR तुवें दिल्या ती FIR कितली दिल्या ती ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुवें डिटेल्स आमकां दिवचे स्पीकर सर नेक्स्ट हांव उलयतां स्पीकर सर इट इज रिगार्डिंग अ व्हेरी स्पेशल पॉयंट गांवांत स्पीकर सर आतां आमकां भरपूर त्रास जाता जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता तेन्ना गांवांत सगळो लोक एकठांय जाता की प्रोजेक्ट नाका फर्स्ट थिंग इज दॅट स्पीकर सर सो प्रोजेक्ट कित्याक नाका तो लोक डिस्कस करता ग्रामसभा डिस्कस करता की आमकां कंटिन्यूस उदो ना 24 आवर्स उदो सप्लाय मेळना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय मेळना रोड सारके नाय सिवेज नेटवर्क सारके ना हे सगळे नासतना ह्यो सगळ्यो कंपोनेंट्स लीड टू द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द विलेज ही विलेजाची कॅरिंग कॅपॅसिटी ह्यो सगळ्यो वस्तू सारके नासतना आमच्यांनी हे मुखावयले प्रोजेक्ट दिवपा जायना म्हूण अशें करून लोकांगेली मान्य आसता पूण जेन्ना TCP क्लियरन्स घेवन एक प्रोजेक्ट येता जे भाशेन वार्का आतां राहेच्या प्रोजेक्टा लागून जायती बोवाळ चलता Now on the 24th of this month, I think there is a Gram Sabha for this. Now the problem is how to decide. TCP आपल्याक एक clearance दिता. मुगे एक request आसा स्पीकर सर. TCP जेन्ना तू clearance दिता, please verify the facts. Whether there is continuous electricity supply in those villages, in that ward, wherever the hotel is coming, wherever the project is coming. Is there continuous water supply? Is there a sewage system put in place? Is there an ambulance network? Is there a two-way system in place for the road network? Are the roads in good conditions? ह्यो सगळ्यो वस्तू आसो जाय तुगेले TCP क्लियरन्साचेर की तू ह्यो सगळ्यो चेक केले म्हणून न्हू जाल्यार तुवें ह्यो सगळ्यो कॅरिंग कॅपॅसिटी वन वर्ड उजा करप ना नॉट टू यूज वन वर्ड कॅरिंग कॅपॅसिटी अंडर द वर्ड कॅरिंग कॅपॅसिटी continuous water supply, continuous electricity, good infrastructure, roads, good